arajo kiledu mini bankuna foni ndeyana bo o wati manasenya o maranga jongo wati manase kiledu tandiri ni wati manasenya danza koroni wati manase kiledu tandiri o wati manasenya ko feraba wati manase kiledu tandiri ni wati manasenya pari kolonya na wati manase kiledu tandiri wa kiledu mini banya ko bode la mereki mini bankuna foni ndeyana bo kiledu mini ba arajo kiledu mini bankuna foni ndeyana bo alhamdulillah rabbil alamin murange rete ansanna kuma fere mabi ka telephone ci ayre aka numéro blaka no moda to ko re fenfe murange kele gi sendani ko inka ne du fene shibe rom nabi ha nye bi du soro saw mi fene ka nga sel do to la alli be seli muso misani ni te furula ha amainde fika sel do de to la oh nye fa safli américain nga ko la murange icho ka numéro re fla ya envoyer me nga allo allo aha anche somo be demba yadu american do o nyeni muru soro ko di bashi konte o itara boy dewna america yenga o nyana mbranga be bashi fo itala l'america era mi to re fone yo to re jumani Jimmy Black Jim o iga kamala to esa kera baluku yo mare oh kora de ko Jimmy le noir c'est ça c'est bien ala ki nyuma sege awo ne be bashi foite na mburanga be bashi foite na yanno awo awo ne re fa ba america yo wallahi ne fa be mbawa awo fana be france awo ne te mo ko do mani yangoy ne kora kere ministre ya Cherno Asi Diallo ni nana malla ne kora ke awo Cherno wolo Diallo fana en kora ke Usman wole Diallo radio clé du directeur o benga mo ko ya americain mo ko ben ko de oho ifa saflika na yame awo kambe ni nana iben soroya al ni mbranga ma joy kokoro nan so mo ko be mbeti rula furuka siringa sedi to la sa dokerate jamana nyama jo Mamadou mbora kuluna meta sabela ambe setane gen folo auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ay wana setane gen ambe taninga foye indicateur de renouveau folo bi bulu ko ale ko chogodi bi ale kumana indicateur de renouveau kumana kuma inte kuma jambai ay me ka fo jamana munu Sahel jamana uye akacha mambe ni alama jange ni wulima ke ka kumbe mi dunga fa adese ka ave a jamana chama soro ka sababu ke kele min be anwa jamana kono mamunu ni awa bonere tigila maudo no be yala la noy nganye rebelu ni jadi suma oluka wulika joy ola sa jamana chama munu frafina tebe jamana uye olu ye nyon soro araba tebene desankolo de duru gambi dolete ka foke ka kuma dumungof ko kan lakana kan même se ka to dona na taula marayoro munu ne frafina tebe jamana uye ngo kana a jamana kelen soro ni nyoye ne la dala nyoye do kalo sawon sa avec do kun kelen Sahel jamana frafina angat tebe jamana tola ni jatere mne salon samia anyana jamana chaman kono kadaka ni jatere mne ni baloye o million biwulum la bonyango osorla ngaw benata yorobe munu be dan chebo malini yorodo ni yonche na fo Niger mani Burkina Faso olo gele animbe oluka ka sababu ke la kanabadiya yi so kuma indi da nyen bo indicateur bi kono ibunya ba ala kanya ka dama ni buranga be tani informate ale fena ko chikuti informate kumana Anthony wati na ayiraleme ka fo angwa jamana mali bafula be demseun ko oluye baki mimbe baka ni abe ba sigida obla nyoma sereke fla obla nyoma kana kan babilité demse munu ne o bafula be demse unye momso kai marala ku bora o soma da fe no e arabaye kunu soma da fe
baki min bɛ ji kan n'a bɛ mobiliw latɛmɛ n'a bɛ mɔgɔw latɛmɛ n'a bɛ minɛnw latɛmɛ ka olu bali k'u ka baara kɛ ka d'a kan don n'a nataw la u bɛna kangaranw don siraw la kɛrɛnkɛrɛn la usine min n'o ye Gurungabe o usine ye ani Karanga ani Kangotiri denmisɛnninw ninnu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ nin wulikajɔ min ye nin ye n'u ye baki ninnu bali ka na gere kan a kun tɛ dɔwɛrɛ k'u ka nisɔngoya k'o yira ko ka d'a kan a bɛ komi faamaw mago tɛ ba fila bɛ yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko ka babili kɛ u ka ba ninnu kan i n'a fɔ Bafin ani Bako ye o ye Senegal Fleuve Senegal o bolofara dɔw ye o mana bɔ yen min ye Barakolo Kita o kɛnɛ o furancɛ in ka manaji bɔn o fɛnɛ kan o mana bɔ yen sa min ye usine ye min bɛ Bafulabe ka exonération di o ma k'o bali saliminɛ la waati dɔ la yanni u kɛ firifiri ka mɔ dɔɔni ka dɔɔni sɔrɔ denmisɛnw minnu ye nin ye n'o ye Fansine ani Jakitela denmisɛnw ye u bɛ fɛ u n'u tɔɲɔgɔn ka u bilasira Bafulabe sigi la nin wale in na maa si kana to kɔ mamuso kuma de ye nin info matin y'a fɔ ala ka ɲa ka dama Mahamadu an bɛ taa ni pays ale fana ko cogo di pays kumana nin waati na yiralen bɛ k'a fɔ syndicat national des travailleurs de l'administration SYNTAD administration d'état SYNTAD nin ye tɔnden kɔrɔ ye Kefin Kante ko ala tɛna mɛn ko u bɛna a wele kube la ko ka d'a kan k'a ye nafolo kunta ka bɔ a tayɔrɔ kan wa k'a ye danaya fɛnɛ tiɲɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ hakililajigin don fasiriba ni o ye sɛbɛnni kɛ nin pays nin kɔnɔ a ko nin ma kofɔlen in a dulonna kabini novembre kalo tile 19 san 2018 bureau exécutif SYNTAD fɛ u y'a dulon k'a fɔ a bolo bɔlen don baara bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya syndicat baara ɲa dɔn u ye waati kɛ u ye a lamɛn bourse de travail la o lamɛnni sen fɛ a ma se ka jaabi foyi fɔ ka ɲɛsin lahalaya ma min talen don ka ɲɛsin a ma se ka i yɛrɛ firifiri ka foyi fɔ mɔgɔ ye min bɛ se k'a wɔɔbɛ ka bɔ a bɔɲɔgɔnkow bolo minnu kɛlen ka dulon secrétaire général kɔrɔ min n'o ye section de l'administration générale SYNTAD ye SAG SYNTAD Kefin Kante ko a tɛna mɛn ko u bɛna taa n'a ye kube la n'o ye juge correctionnel ye ko ka d'a kan bɔ kɛra kalama k'a fɔ a ye nafolo dɔ dun wa a ye danaya tiɲɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma in fɔra Ousmane Traoré fɛ n'ale ye secrétaire aux relations extérieures ye bureau kura min sigira ni o ɲɛmɔgɔya bɛ Yakuba Katile bolo o bureau min n'o sigira u ka congrès 13 min kɛra novembre kalo tile 22 sama 18 ka hakili lajigin k'a fɔ Kefin Kante tuma min na Yakuba Katile taara ko a ma jɛ ni baara kɛcogo ye ani baara tɛmɛcogo a ye ɲigina Yakuba Katile tacogo in na conférence de presse dɔ sen fɛ n'o kɛra alamisa novembre kalo tile 29 maison la presse la Kefin Kante k'a ye Yakuba Katile lagosi ka a jalaki k'a fɔ ko a kɛra maa ye min kanga ko caman ni ɲɔgɔn cɛ u ka sariyaw ani ko a ye sariya caman sɔsɔ n'o ye statut na règlement intérieur du SYNTAD kɔnɔ ale yɛrɛ bolo déléguéw tali congrès in na ko o kɛra conseil national o de fɛ o dun ye bolofara ye min bɛ u bɛɛ lajɛlen min kan ka kɛ congrès fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko o congrès in o ma se ka kɛ Kefin Kante a y'a yira k'a fɔ congrès kɛra min kama ko a kan ka kɛ min kama k'o si ma fɔ mɔgɔ ye ni n'a ɲɔgɔnnaw a fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika ka bon maa min sa ni o ye bureau exécutif de l'UNTM o ma kofɔlen ye k'a kɔnkɔnmalen bɛ ka nin ko in sama ka taa kube la Kefin Kante nɔfɛ ko ka d'a kan sinsin yɔrɔ yɛrɛ ye min ye olu tun bɛ se k'i da don o kan nka n'a ma ɲɛ ko Kefin bannen bɛ ka olu lakodɔn jagoya tanamako mun kɛra a fɛ o fana kɛ fɔ ka ko latɔ a la mamuso kuma de ye nin ye pays y'a fɔ ala ka ɲa ka d'a ma Mahamadu an bɛ taa ni Soleil Hebdo ye ale fana ko cogo di Soleil Hebdo ale kumana ni a jateminɛ ko nin ye maa dɔw ye maa minnu n'u ma lakodɔn maa minnu ni u nana tiɲɛni yɛrɛ fɛ ka na maa dɔw ka sow jeni ka tasuma don sow la commune kɔnɔ n'o ye Mabara Sara ye a kɛra Baɲankɔrɔ mara la
délégation ni premier adjoint o de Kumbo Onye, préfet Banyangara, Amadou Yakuba Diallo, ani sous-préfet central Abdoulaye Traoré, maire Mimbe Barasara, Alaï Dibo, ani Machama Mounou Cercle Mabauye, Tama Doke Alamsa, Novam Kalot Lemouane Kononton, Tama Akara Simekanda, commune rurale Lami et Barasaraï. Mamso ma ko fole munu fleni no ye mugni kisetuye dameleke onu man lakodon kuye tasma do mo ka sula tarata no bam kalot le mwani wolomla so chaman jenna wa ali balo chaman fena jenna we jigine chaman jeni yani ni ko chego kelen ko katanu se inflation délégation tara kata yoroma sinaina kata yoro laje ale yoroma sinain reni banyangara che kilomètre bisa boyongoe ko utara kasoro surasu dalembe uko muguni kisse ala kalire la obubulo anya akota atamaya comme commandant d'escadron la gendarmerie bulo capitaine Sekou Kariba Konaté ani chef de peloton de la garde nationale lieutenant Moussa Ag Amanos nonso utara kata famau nganiaira katla kasigidao kata ukademenke uluye ko hakila sigi kafo unu be nyombulu utu kelena kuma ni re sole hebdo ala ka nyaga dama ne buranga ambetani ene pana ale fina ko chogodi ene bana kuma na mbram soni watina ngala kafo minye ango jamana ye gelea be karata banin ko tuma mina mbram so fongo nyonko nana ngara dabawo ani fangati la mawni nyonche wala sa kulu bami mbebi ni we majorité présidentielle et munu jena ka Ibrahim Boubacar Keita no fetama ke ku katonu su kaka akakala talika olude ka kuna jabe senani watina munu ma kuna jasro sane Usman Lalakauna a jamawi onso luko ni maje ni fangai na tuwe ana soro tuwe rei onso de ko fenfena bulodara famove ube ukanga ani akelike ube tamo buloda ube kuma fo kuma munu ni oyo wire felaye ni hakila kafo ninkanga nta jamana tseka jo ninkanga uya ira kafo lakana desera kake uko jamana anana gele akono munso nanvolo dese be wa jamana ere abefe ka boroto wa jamana ere shere kseba ere sebefe kake oma ka o yelema do o kono kuma do la kasro jamana dembe fe kote nonso wa ali bloma ere ke ma ira la kafo oluka wati ninkalo lebisaba o forila nga ko kalo woro na di oluma ko kadaka député karata maseka ke abora dunrela bloma dum kante ka langolo ya rasa même se gato momso ni fongo nyonkoy abseka silasro je demanam se ka basigi demanam se ki nyesi gelana tawota nyeta erema nyo yirwa barawi odut se ka doto kalalila ka doto borotolila mamso atechie munu nyana noye Bamako tutige bawye olu tamana ani anga dine kotigi bawu anga dine kuma be sara munu na no bunya buni ma chamanche olu tamake ka yoshi Ismaila Sisema ka fa daga yoro erela urasa ninte dorei gelea mimbe bine politique de kele politique fonko nyonka de keleme ko gelea na ci enfant no trake kalata mi no kera jouer kalot le mugani kononton ani tako flana uti kalot le ta ani fla sama flan tan shigin awaka o kalata ko ojabi ni jema kena ye befe nuso jenge ko mati jemana ke nyesi barama olasa munu yen la dala mawye ani dinat kila maw ina fo Cheikh Ousmane Madani Haidara numbe kuma keneka ani ali anga chrétien dine cardinal Zanzerbo olube kuma keneka ani mukuba chama araba desam kalot le duru utara ngara daba Sumela Sise daga yoro rela kunana kana kuma union che John ani John politiquement ngara daba ani anga famau on se min fora la nyogonye min bora la président mimbe URD tola akone aniso jara kusube kafoko ni sigili kanga ke ka kuma kale Kongo malimbe sigili anakmala ko Ibrahim Boubacar Keita ya très bien oluye mamso ko tege min jana tege ndatugunendo o ni mimbe tege kono odu nganga yira folon yani ka fo mo yeki tege janendo munum bebi ne ko te ko luto anga dinet gilamo ani anga jamana Bamako tu tege bawni ma baw munum be
olu y'a yira ka fɔ an kɔni nana ne aw ko k'aw jɛna ni sigi ka fɔ ye ko Ibrahim Boubacar Keïta k'i kɔnɔjɛ halisa an y'o faamuya nka min ye aw ka taama ye min bolo dalen don aw bolo nin kalo tile 8 k'a y'o bolo ka o yɔrɔ de la Manso Soumaïla a y'o kɛ ni bonya ni karama ye a k'o bolo ka tɔ o de bɛna gɛlɛya Manso a bɛ komi o taama in o bɛna kɛ nka sarangani yɛrɛ kɛra Soumaïla fɛ k'a fɔ taama in bɛ kɛ nka min ye anw sɔrɔ kalo tɛmɛnen na ni mɔgɔw gosira ni sisijugu filila mɔgɔw kan ko ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ dɛ wala kana ɲɔgɔn muso kuma de ye nin ye an ye nin bɔ sɔrɔda na indépendant kɔnɔ buramuso i bonya b'a la Mbarankɛ Ala k'o kan bɛɛ an bɛ taa ni le challenger ale fana ye mun fɔ challenger kumana nin waati na buramuso min ye ministre minnu bɛ UMOA kɔnɔ olu ka ɲɔgɔn ye o kɛra olu ka ɲɔgɔn ye kɛra ka dantigɛli kɛ min ye jamana minnu n'olu ye UMOA jamanaw ye UMOA jamanaw tɛ dɔwɛrɛ ye CFA bɛ dun jamana minnu kɔnɔ u kɛ falen kɛ u ka ɲɛtaa baaraw la ani nafolokow la walasa min ye jamanaw ye ka jamanaw fara ɲɛtaa jamanaw kan Manso maa si kana to kɔ bolo delili la ani bolo jan na an fana kɛ fara jamanaw kan minnu n'olu fana bɛna n'u ka hakɛ ye jamana wɛrɛ bɛ falen ka an ni ɲɔgɔn cɛ sanni kɛ an bɛ sanni kɛ u fɛ o fana bɛ sanni kɛ anw fɛ o mana bɔ yen UMOA jamana ninnu kɔnɔ u denw olu bɛ se ka taama ka sɔrɔ ferekema don u sen na u bɛ taama n'u yɛrɛ k'u ye u bɛ taama n'u bolo fɛnw ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye mana bɔ yen sa hali lakana tigilama minnu bɛ yen o kuma kɛ fɔ o fana k'u hakili t'o la ministre minnu bɛ yen ni UMOA jamana ninnu kɔnɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ jago ma u ye ɲɔgɔn ye in kɛ Abidjan novembre kalo tile 38 ministre du commerce et de la concurrence Alassane Ahmed Moussa ale de bilara Mali ka délégation ɲɛ nin kunnaja taama in na kuma in ye buramuso an ye nin bɔ challenger kɔnɔ dɛ i bonya b'a la Ala ka ɲɛ ka d'a ma Mahamadu an bɛ taa ni le combat ye ale fana ko cogo di Mamso alsa Amadou Koufa tiɲɛ don ngalon bɛɛ lajɛlen siga bɔra ka faliko la a kɛra tiɲɛ ye sa combat y'a fɔ wa hali indicateur du renouveau Dramane Alou Koné ale fana y'i sinsin kumakan dɔ kan n'o mɛnna jeune Afrique yɛrɛ da k'a fɔ ko kalo 6 nanzaraw ye mucucucu ani lamɛnni Mamso ani Amadou Koufa a bɛ taama yɔrɔ minnu na kalo 6 u bɛ sɛgɛsɛgɛli la cɛ in ka jogow la a bɛ taama ka yɔrɔw la sɔrɔ cogo minnu na u tilalen ko o la Mali kunnafonidilaw minnu ye dunduguma kunnafonidilaw ye ani Faransi yɛrɛ ka dunduguma kunnafonidilaw Mamso ka ko yelenba da Amadou Koufa taama cogo na a tacogo a n'a nacogo kan kalo 6 Mamso b'o o sigi la bɔ kɛra kalama k'a fɔ sisan n'an wulila nɔfɛ a bɛ nin yɔrɔ de la tek Mamso wa wulila nɔfɛ tubabuw m'a jɛ nka ko na ale Amadou Koufa bannen kɔ salen kɔ tuma min na o bɛna ta minnu y'a tiɲɛ tabaw ye Mamso halisa u ma wulikajɔw dabila dɛ u filɛ nin ye banamba sugu la kɛrɛnkɛrɛn la doigt min n'o ye dandugu dɔgɔ ye Amadou Koufa tiɲɛ tabaw jadisiw Mamso k'u filɛ nin kana fulamuso 2 kana olu tɛgɛ ta dandugu doigt la banamba Mamso k'olu lajaba tile 5 kuncɛ Mamso ka gɛɲɛ maga olu musow la mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna mɔgɔ si ma se k'o bɔ Mamso kɛlɛ ko mais Mamso il fana sa bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini ni buramuso dandugu ale yɔrɔ masina ye commune rurale min filɛ nin ye Tabakoro muso 2 Mamso ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 3 u y'olu can kosɛbɛ sugu yɛrɛ la n'o ye doigt ye min bɛ jɔ dɔgɔkun jɛrisiw fɛ ko ka d'a kan ko muso masina ninnu k'u y'olu ye fɛnɛ misɔrɔtiw kunna k'o tuma sɔrɔ fɛnɛ tɛ k'u kunkolo biri Mamso ninnu ta ye dantɛmɛ ko ye dɛ n'o Mamso an bɛ kunnafoni bila nin kan sɔgɔmada na kuma ye nin ye nin de kɛra mɔgɔw garisɛgɛ ye bonya b'a la Ala kana an ka jamana bɔ an bolo an b'a saluya Mahamadu ni Ala ye don wɛrɛ yira an na e ni ne burankɛ ani buramuso an na jɛ ka kunnafoni sarada bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ Dumbuya